நெடுங்கண்டத்தில் கடையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் ஏராளமான பொருட்கள் சேதமடைந்தன. நெருங்கண்டம் தானிமூடு சாலையில் செயல்பட்டு வரும் கடம்பாட்டு ஸ்டோர்ஸில் தான் தீப்பிடித்தது. தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் வந்து தீயை அணைத்தனர். 2.5 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதிகாலை 5:30 மணிக்கு தான் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. நெடுங்கண்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த கடப்பாடு அப்துல் கரீமின் உரிமையில் உள்ள வியாபார நிலையம் தான் தீக்கு இரையாகியுள்ளது. 14,500 ரூபாய் பாஸ்போர்ட், வாகன சம்பந்தமான ரேகிகள், பள்ளிக்கூட சான்றிதழ், கேஸ் புக், செக் புக் உட்படும் பலசரக்கு சாதனங்கள், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், 2.5 ലക്ഷം രൂപയും തീക്ക് ഇരയാകിയതാകത്താണ് അബ്ദുൽ കരീം தெரிவித்தது. പിന്നെ 5 മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്നു പോയ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കടയ്ക്കകത്ത് പുകയെന്നും പറഞ്ഞു. അതിന് ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ച് ഓടി വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തീയാണ്. ഫ്രീസറിന് കറണ്ട് ഷോട്ട് ഉണ്ടായി, ഇടിച്ച് മേശ എല്ലാം കത്തിപ്പോയി. ഇതിനകത്ത് പാസ്പോർട്ട്, ഗ്യാസ് ബുക്ക്, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പർ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കത്തി നശിച്ചു. ഒരു 2.5 രൂപ 2 ലക്ഷം രൂപയുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 13 രൂപ പൈസ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കത്തിപ്പോയി. கடையிலிருந்து புகை உயர்வதை பார்த்த பொதுமக்கள் அப்துல் கரீமை அழைத்து விவரம் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஃபயர்போர்ஸ் அதிகாரிகள் தீயை அணைத்தனர். ஃப்ரீசரில் ஏற்பட்ட மின்சார கசிவே தீக்கு காரணம் என்று கருதப்படுவது. தானிமூட்டில் வியாபார நிலையம் தீக்கு இரையான சம்பவத்தில் வியாபாரிக்கு உதவி செய்ய அரசு தயாராக வேண்டும் என்று வியாபார விவசாய சமிதி தலைமை கோரிக்கை வைத்துள்ளது. வியாபாரியின் வாழ்வாதாரம் இழக்க நேரிடும் இதுபோன்ற காரியங்களில் அவர்களுக்கு தேவையான உதவி செய்ய உடனே வியாபாரிகள் முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഒരു തീർത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു ജീവിതമാർഗം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചെറിയ കട ആരംഭിക്കുകയും അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി കച്ചവടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കട അടച്ചിട്ട് പോയതാണ്. അവർ സംഘത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു 10,000-ഓളം രൂപ പൈസ ആയിട്ടും ഈ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പുതുക്കിയിട്ട് വെച്ചതെല്ലാം ഒരു മേശ സഹിതമാണ് കത്തിപ്പോയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകണം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, രാജകുമാരി.